Diam. Okay. Uy, tingin ka dito. Diam. Smile. Harap, taas ulo. Taas ulo. Diam, tingin dito. Uy, tingin ka dito. Psst. Diam. Tapos na. Rice. What do you want? Rice. Rice? Rice. Listen. Uy, race yun ah. Boy. Ano ba sing mo? Bahit sing mo. What? 1, 2, 3, 4, I don't know. Now, Jay Hammer. Ano? Ready? Di pa ni. Okay. Ayaw. Jay Hammer. Away sila. Galit di pa ni. Video lang yan. Hindi. Gusto mo pa ito dyan? Ah. Sino lagot? Sino? Mami na. Bakit? Bakit lagot? Bakit lagot? Patet. Sino lagot kay mami? Saya yatot mami. Sino lagot? Ako? Ako lagot? Yes. Bakit? Away kita? Ha? Away daw. Away? Lagot ako? Lakma ako. Ay, tulog niya si ate. Hey, boy! Kawawa! Napagalitan! Nag-imo boy! Kawawa rin talaga. Kinuha pa yung unan. Kawawa naman do bata to. Kawawa naman oh. Mukha kawawa oh. Kala mo ina-up to. Nasa sulok pa siya oh. Kawawa. Kway. Tawag tayo barangay. Hello barangay. Naiyak po si Liam. Kunin niyo na nga po. Kawawa bata. Kawawa bata. Kawawa naman to bata to. Away ko siya. Dyan siya. Kawawa naman pala to bata na to. Kawawa naman si Liam, Choy. Imo boy.
Imo boy. Kawawa. Ay, tito. Tampo na siya. Kawawa. Nag-imo-imo na siya. Kawawa, Liam. You have dami sugat. Ang ganda, pogi yan ah. Short mo to. Pogi yan si Chucky ah. Si Chucky ba yan? Oo. Si Chucky yan ah. Ito yung dasis mo. Galing Tiffany ah. Galing ni Tiffany, no? Bakit? Ay, daling drawing sa'yo? Galing ah. Onyong. Tama na, Liam. Tulog na yan si Maki. Good night, Maki. Yan, very good si Liam, oh. Nililigpit yung kalat. Very good pala tong batang to, eh. Oh, very good. Very good, Liam, Joy. Jaya, man. Ito din. Man is that? I touch? No! I put here? No, I put yogurt here. Wow, bago yun ah. Purple? Perfect. Mali dati Bago. tuning. Sarap yan, Liam. Try ito? Ito yan, bubuksan mo. Ay, ayaw. Pengi nga, pengi. Pengi kami. Pengi kami. See? Liam! Don't try ko na. Don't try. Close your eyes. Open. Open. What's that? Yes. Chicharon. Charon? What's this? Si Charon. What's this? Sir, si Charon. Ito. Wow. What's this? Opya. Wow, sarap yan ah. Wow. Meron pa. Okay. Ito. Wow. Kima. Diyan niya, baby. Tiffany, dami mo kagat. Wawa ikaw. Good morning. Good morning, Liam. Chuchoy daw. Ligo na, ligo na. Chuchoy, yung dig na yung drawing. What do you want? What do you want? What do you want? Chips? Matulog ka o kakain ka ng chips? You want chips? Ha? You want chips? Kamot-kamot mo ma, Liam. Kamot-kamot, kamot-kamot. Dahan-dahan lang kamot-kamot ah. Oy, kamot-kamot ka din, Liam, dyan. Hello, Liam boy. What? Ano sabi mo? Hello, Daddy boy! Hello, Dad. Bye, guys!
Bakit? Sino yan? Si Maki? Surprise natin kay Maki. Surprise? Sinabi mo na ba? Ito si Maki, baka naririnig ni Maki. Saan si Maki? Maki? Surprise natin kay Maki. Iniilawan ni Liam. Ano ba yung surprise kay Maki? Ano? Uy, sisira yun. Uy, wag. Uy, masisira ang ngipin mo. Hala, bulok ng ngipin ni Liam. Hala, bulok na. Tanggalin ko na yung ngipin mo. Tanggal ng ngipin. Tatanggalin na natin yung ngipin mo. Lobat yung iPad mo, tapos you want to use my phone kasi lobat yung iPad mo? Yes. Donut! Kain ka na ulit? Yes. Donut o tuna? You want tuna? Doktor! Dr. Liam, Joy! Liam! Wiu, wiu! Wiu, wiu! Doktor! Wiu, wiu! Kamu na ito pa isa, doktor! Nurse! Gamot niyo ako, sakit ulo ko, sakit pa ako. Wiu, wiu! Oh, gamot ko na. I told you yun orange. Oo, ganun. Huwag kayo away. Tabetan. Gamot niyo na ako dito, sakit pa ako. Sakit kamay. Oy, remove your sleeper. Remove your sleeper, that's dirty. See you tomorrow. Huwag mo sasaktan niya, Maki. Huwag mo sakalin, ah. Madadaan na. Tawa na, tawa na. Tawa na! Okay, masakal na si Maki. Kawawa naman si Maki. Takot na yun, ah. Takot na yun si Maki, oh. Tama na yun. Chubby yan si Maki, chubby. Massage, massage. Dab mo si Maki. Ang paliguan mo si Maki, punas mo pwet. Tama na yan. Bubuksan na ba aircon? No. No? No na? Tapos si Liam. 1, 2, 3. Oh. Tawa na. Go. We play pirate. Oo naman. Isa-isa tayo. Tatalsik yun eh, diba? Oh. Oh. Ganun lang. Okay. Okay, remove natin lahat yun. Oh. Lagay mo yan dyan. Okay, ako naman? Yes. Oh. Ikaw, tapos ako. Oh. Ako naman. Ako naman.
Ako naman. Hindi yan paunahan. Ako naman, pag na-dead, Ako naman. Hala, ako naman, Liam. Hala, tatalsik na yan. Okay, ako naman. Don't touch that. Winner? Ang galing Winner. O, pakita mo dito. Winner. Winner. Monster? Oh, maglalaban na sila. Dun 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 dun. Bag. Ooh. Oh oh. Oh oh. Sira na. And the winner is winner. Truck. Truck. Winner is truck. Why, dummy? Is years and 1 year and heaven. Bye bye. Bush. Bush. Bush, bush, bush. Ay, Liam! Hello, mamay na. Daddy. Okay ka na ulit yan. Liam, sabi mo. Rainbow. Ano sasabihin mo? Pinalo ko ni Chucky sa puwit. Kasi ayoko ligo eh. Chappy ba yun? Yes, Chappy. Check mo nga. Oh, Chappy. Excuse me. Ligo na. No. Mukha ka nang may putok ko. Liam. Mukha kang may putok. Ligo kami. Ligo kami. Ligo kami. Liam. Mukha ka nang may putok. Mukha ka nang may putok. Saan ka pupunta? Ha? Sa playground? Okay, bye-bye. 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 Sama mo si Maki. Bye-bye. Madoy. Si Makoy yan? Yeah. Si Makoy? Kamukha niya Makoy? Madoy. Makoy? Kamukha? Ah, siya talaga yan? Chachi. Who's this? Chachi. Hindi. Sama ka sa bahay ni Maki? Bakit ayaw mo? Ah, ganda bahay ni Maki. Sama ka? Sama
mo ka? Talagaan mo si Maki. Punas mo pet niya. No, Mukino. No. Sama ka? Tara na. Git mo damit mo. Bakit tayo? Bantay mo mami mo? Ha? Bantay mo mami mo, pati ate mo? No. No, din? Ano gagawin mo? Ha? 1, 2, 3. Ang lato-lato master ng Cavite. 1, 2, 3. Ah, galing ah! Galing! Lato-lato master yan. 1, 2, 3. Wow, galing! Oh, galing oh. Lato-latong master ng Cavite. Go! Daddy don't dance. Fit. Daddy don't dance. Oh, Sharon, you'll see Pikachu. Oh, yeah, Pikachu. Also, there's Pokemon. Action Gore have come to the Yeah! and where's their destination? It's Shalor City, where the cheerleaders' partner is the Beach. Tandaan lang. Pinagalitan ko yun eh. Kaya happy na si Liam ngayon. O, namiss ka Carlo. Uwi muna ako. Balik na lang ako bukas ha. Babay na. Tipay ni Liam. Babay na. Babay. Uwi na kami, Maki. Apple. Wow, apple. Saan yan? No. Todoy. Chochoy yan? Kay Chochoy ba yan? Oh. Sarap yan? Saan ka na, Liam? No. Uy. No. Paano, Chris? No. That's for ate. Liam. That's for Maki. Share, no. Si Maki, share, no. Si Maki. Slice na natin, tara. Slice. Okay, thank you. Say thank you. Say bye-bye. Ano gagawin dyan? Hey, apple. Di ka man ang gagawin dyan? Hey, apple. Apple. Slice natin yan? Ha? Take. Oh. Saan na? Take. Saan na yung slice ko? Huwag mo paglaruan. Okay, tama. Apple. Hello guys, this is apple. Apple mo din. Si Apple. Yan. Apple. Mami, apple. Nagtitikla po siya ng damit. Napakabait na bata. Tikla pa na yung bilis. Patay kita. Pati. Nasa vlog ka. Di ba di? Nasa vlog ka. Bawal sa vlog yun. Yung patay, yung video. Patay. What's that? Lollipop. O, nasa na yung stick niyan? Liam. Ano nangyayari? Yeah. Alang niya talagang buhay ito. I just here. I just daddy's here. Alang niya. Get mo yan! Wala lang gaming kayo. Look at that oh. Yaya. Taran! You look like Dugyot.
maghato, bilis. Go, go, Liam. Magaling maghato natin. Go. Galing ka. Galing ka.